अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं राजा कैसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान फर्स्ट टीवी। मैं दोस्तों बात करने जा रहा हूँ आज जो अब सूरत बनती जा रही है वो जो है ना वो तकलीफ दे जो मामला है ना वो गुजर रहे हैं ना वो इस तरह है कि सोशल मीडिया पे पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ एक बहुत ही शिद्दत से मुहिम चलाई जा रही है। और मेरा ख्याल है आपको याद होगा कि 4-5 साल से ISPR बार बार कह चुके हैं कि एक वक्त आने वाला है कि लोग जो हैं वो आर्मी के खिलाफ एक मुहिम चलाना चाहते हैं कि ताकि आर्मी को तोड़ा जाए, उनके हौसले जो हैं पस्त किए जाएं, ताकि वो जो है ना वो अपने मुल्क की हिफाजत ना कर सकें और शिकस्त खोरता हो जाए। यानी कि अपना वो दिन के दिल टूटे हुए हों, जिनको अपनी कौम जो है जदोकोब कर रही हो, लान तान उन पर कर रही हो, वो फौज कभी भी उठ नहीं सकती। लेकिन उसे इस सारे बयानिया में ये यानी कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई, वो कामयाब हो गई, इमरान खान को उतार दिया गया। अब ये मसला आया कि आर्मी कह चुकी थी कि हम न्यूट्रल हैं। इमरान खान ने आहिस्ता आहिस्ता, पहले तो कुछ नहीं कहा, आहिस्ता आहिस्ता कहने शुरू किया कि जो न्यूट्रल वालों को मैं बताना चाहता हूं कि आप न्यूट्रल रहे, मुल्क जो है तबाह बर्बाद हो गया है, तबाह बर्बाद हो गया है। लेकिन आर्मी का काम ये तो नहीं है ना कि जज बनकर बैठ जाना और फैसले सादर करना। ये चोर और चक्के आ गए हैं, ये जो इनके पास मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, तो कानून ने, जजों ने उनको सजा देनी है। जो उनको सजा नहीं हुई उनको केस चल रहे हैं। फिर एक तहरीक अदम एतमाद पेश की जाती है तो फौज किस तरह रोक सकती है? अगर हमेशा यही सोचा जाए कि तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है, ठीक है, फौज किस तरह रोके, मुझे बताएं। यानी कि तहरीक अदम एतमाद की एक सिंपल लॉजिक है कि तहरीक अदम एतमाद उस वक्त पेश की जाती है जब कोई भी जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो अक्सरियत खो बैठती है। अपोजिशन पार्टियां ये सोचती हैं कि अक्सरियत जो है हमारे पास आ गई है। अगर उनके पास अक्सरियत आ गई है, तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, कामयाब हो गई, इमरान खान जाता रहा। अगर कोई किसी और की गवर्नमेंट हो जाती, मसाला है कि इमरान खान अपोजिशन में होता, इसके पास नंबर गेम जो है ज्यादा हो जाते, पूरे हो जाते, अपोजिशन जो है वो तहरीक अदम एतमाद पेश करती, कामयाब हो जाती, ज़ेर बन जाने था। अब फौज यहां कहां रोके अब किसी को? बताएं मुझे यानी कि न्यूट्रल का मतलब गैर जानबदार होना है, यही है ना। तो इमरान खान ये चाहता है कि फौज जो है उसका साथ दे, लेकिन दूसरों का साथ ना दे। तो कैसे ना साथ दे जब उन्होंने तहरीक अदम एतमाद पेश की है? यानी कि ये तो बिल्कुल उल्लू को पट्टों वाली बात है कि कह देना कि अमेरिका ने मेरे साथ खिलाफ साजिश कर दी, मुझे निकाल दिया। यानी कि पहले अपने आप को देखो तो ये ना हो कि एक दड़ थप्पड़ मार दे तुम्हारे गंजे, ये ना कोई तुम्हारा एक पहला लीडर है जिसके सर पर बाल है। यानी कि इमरान खान पहला लीडर है जिसके सर पर बाल है और पछवाड़े पे भी होंगे। तब कोई जरूरी तो नहीं ना कि अमेरिकन जो है उनके साथ छितर खा के जो सारा गंजा करा ले बंदा। यानी कि कोई जरूरी तो नहीं ना कि बंदा के लाजमी छितर खाए और अपना सर गंजा करा कर फिर गंजा होकर फिरता रहे और लोग गंजा पापी कहना शुरू करते हैं। ये कोई मतलब है, कोई जरूरी नहीं बंदा इस तरह करे। यानी कि इतनी उम्र में तो बंदा एक गनीमत समझे कि इतनी उम्र में 70 साल का है, मैं अभी 56 साल का हुआ तो मेरे साल के बाल गिरने लगे। ये अभी 70 साल का है, पैसा इतना खाया है चैरिटी का और इस तरह का, शौकत खानम का, के बंदे के सर पे बाल है अभी भी। गनीमत समझो के बाल है सर में, जरूरी तो नहीं ना कोई चित्र मारे और बाल जाते रहे, बंदा गंजा पापी लोग कहे, ये जरूरी नहीं है ना। आप इस बंदे ने ये पाकिस्तान फौज के साथ जो मुहिम जारी है, ये इमरान खान का किया था सब कुछ। यानी कि मुझे कोई बंदे अकल का किसी के पास भी हो ज्यादा अकल है ना, मुझे ये बताए पाकिस्तान को आर्मी बचाएगी या इमरान खान बचाएगा? अगर इमरान खान बचाएगा तो मैं अभी कहता हूं कि इमरान खान को आजाद कश्मीर के बॉर्डर पे ले जाते हैं। आजाद कश्मीर पे बॉर्डर पे जहां फौजी रहते हैं, इसको भी वहां एक हफ्ता कहते हैं, आप भी रहकर वहां खड़े रहना, आपने राइफल बॉर्डर पे ले जाते हैं, ठीक है जी, आप भी वहां रखते हैं आपको। बताएं मुझे, फिर वो अब कोई और निशाना निकल आएगा यहां पर, वो कहेगा फौज पैसे खाती है। अच्छा, फौज पैसे खाती है तो अपना सीना पेश करती है सामने। फौज पैसे खाती है, फौज में हर बंदा जर्नल नहीं बनता।
1% बंदा भी जर्नल नहीं बनता। बताएं मुझे, फौज पैसे खाती है, अपना सीना आगे करती है, ठीक है। जब लीडर पैसा खाते हैं तो क्या करते हैं, मुझे बताएं। जब जो सियासी लीडर हैं, जो सिविलियन लीडर हैं, वो जब पैसे खाते हैं तो वो क्या करते हैं, मुझे बताएं। यानी कि अगर पैसे खाकर अगर कोई सीना आगे करता है तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी कुर्बानी और क्या हो सकती है। अगर कोई, मैं आपको पैसे देता हूं, मैं यूके में रहता हूं, मैं आपको पाउंड भेजता हूं, पाउंड में पैसे कि आपको मैं बॉर्डर पे लेकर जाऊंगा, आपने वहां गोली खानी है, बस मैं पैसे आपको दे दूंगा। अगर आप वहां गोली खाने के लिए खड़े हो गए, मैं आपको जो चाचा मामा ताया जो कुछ कहेंगे मैं आपको बुलाना शुरू कर दूंगा, जो कुछ आप कहेंगे मैं आपको कहूंगा, बल्कि मैं आपको अब्बा जी कहना शुरू कर दूंगा। पाउंड मैं भेजता हूं, बरा पकड़कर मैंने बॉर्डर पर आपको लेकर जाना है। वहां आपने खड़े होकर, बिल्कुल इंडियन जो चौकी लगी हुई है ना वहां पर, आपने वहां खड़े होकर कहना है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम लेकर आएंगे कश्मीर, आजादी वगैरह का जितने नारे आपने वो सारे आपने वहां बोल देने हैं, ठीक है जी। राइफल में आपको दूंगा, सबको दूंगा, आपको जो कुछ कहेंगे मैं आपको बुलाना शुरू कर दूंगा। नहीं ना करेंगे, क्यों? क्योंकि ये मुश्किल है। पैसे लेकर अपनी जान का नजराना पेश करना, शहीद होना, माँ बाप पीछे छोड़कर, बच्चे छोड़कर, जितने लोग मरते हैं आपको पता है, जितने लोग मरते हैं अभी उनकी शादियां हुई होती हैं, उनकी बीवियां जवान छोड़ जाती हैं, 1 या 2 बच्चे होते हैं। खुदा को हाजिर नाज़िर जानकर मैं कहता हूं कि जितने फौजी शहीद होते हैं आप देखेंगे वो सारे जवान हैं, उनकी अभी भी शादी हुई होगी, 1 बच्चा होगा, बेटा 1 बेटी होगी, बीवी 20-25 साल की होगी, सिर्फ वो छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन वो मुझे खुद जाने का इत्तेफाक हुआ वहां जहां पाकिस्तान आर्मी की यूनिट्स लगी हुई थी, वहां जो मैं सच्ची बात बता रहा हूं आपको कि वहां किसी किस्म का भी कोई इंतजाम नहीं था, वॉश शावर का कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं था, सैनिटेशन का कोई इंतजाम नहीं था, वहां टॉयलेट्स का कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं था। जो बेड्स बनी हुई थी वो फौजियों ने लकड़ी काट कर वहीं खुद अपने हाथों से बनाई हुई थी। चेयर तक जो थी, कुर्सियां, टेबल, वो खुद उन्होंने कील वगैरह ठोकर आपू ने बनाई हुई थी, उन्होंने खुद बनाए हुए थे अपने हाथों से। किसी किस्म का बाजार से फर्नीचर नहीं लिया गया था, यानी कि किसी किस्म की भी जो खाने का इंतजाम था वो इतना पोर था कि मैं हैरान हो गया कि ये कभी हो ही नहीं सकता है कि एक सियासी लीडर, ये लोग जो मुल्क में बैठे हैं, इंक्लूडिंग इमरान खान, वो जो है कभी सोच नहीं सकती हूं कि इस तरह के खाने को बंदा खाता होगा। जब हम बात कर रहे हैं तो वो चंद एक जनरल बनते हैं, वो कुछ और है। चंद अगर ये कोई जनरल बन जाता है उसको पास पैसा ही पैसा आ जाता है, मतलब ये नहीं है कि जो सारे फौजी हैं वो पैसों से घेर रहे हैं, अयाशियां कर रहे हैं। लेकिन यह होता है कि जो हर सियासी लीडर बनता है ना, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो सूबाई मेंबर है वो पैसे की रेल पेल है उसके पास, पैसा ही पैसा उसके पास। लेकिन जहां जो फौजी आता है ना, सूबाई बेचारा, नायब सूबेदार, इवन लेफ्टिनेंट और कैप्टन तक जो रिटायर्ड होकर आते हैं उनके पास कुछ नहीं होता। सच्ची बात बता रहा हूं। ये कहना हो एक प्लाट मिल गया था, प्लाट से क्या हो सकता था? दुनिया कितनी महंगी हो गई है, कितनी महंगाई है। एक प्लाट मिल गया, वहां प्लाट मिल गया था तो उसे ऐसे हो गया था इतने पैसे मिले हैं। 20-25 लाख भी मिल जाए इस वक्त में, 20-25 लाख क्या होता है मुझे बताएं। जो है वो अरबों में खेलते हैं, तो उसके मुकाबले में अगर कोई बंदा अगर उसको 30-20 लाख मिल जाए तो फिर वो क्या कर लेगा उसके बाद, बताएं मुझे। सच्ची बात यह है कि वो गरीबाना जिंदगी गुजारेगा और बहुत ज्यादा होगा, वो सुजुकी मैरान वगैरह खरीद लेगा और उसी से गुजारा करते रहेगा पूरी जिंदगी और खुश रहेगा कि हमारे पास ये गाड़ी भी है। उधर बुलेट प्रूफ गाड़ियां होंगी, फॉरेन गाड़ियां सारी, और नई से नई गाड़ी पुरानी गाड़ी में कोई बैठेगा भी नहीं। ये मेम को गलत किस्म के से चलाया गया और फौज को न्यूट्रल है जी, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल ने चोरों को आने दिया। मतलब न्यूट्रल का काम चोरों को रोकना है, न्यूट्रल का काम है या जजों ने उसको रोकना है? सुप्रीम कोर्ट ने रोकना, हाई कोर्ट ने रोकना, सेशन कोर्ट ने रोकना है। यानी कि वो कानून ने रोकना, आपने कानून बनाया होता, यानी कि ये कानून बना होता कि ये जो लोग जिन पे एक 100 रुपए की भी करप्शन है या मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, 100 रुपए का भी,
وہ بندہ کبھی بھی ممبر آف پارلیمنٹ نہیں بن سکتا, صوبائی ممبر نہیں بن سکتا. اگر وہ نہیں بن سکتا پھر اس کے بعد وہ نہ وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے نہ وزیر اعظم بن سکتا ہے. اسی طرح ہے. تو آپ لوگوں نے کسی نے قانون بنایا یہ, جن کے کسی نے قانون بنایا کہ اگر یہ اس طرح اگر منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے ثابت ہو یا نہ ہو, وہ بندہ ممبر آف پارلیمنٹ نہیں بن سکتا. صحیح جیسے ہی اس پر کیس دائر ہوتا ہے, کوئی بھی بندہ ان پر کیس دائر کرتا ہے اور ذرا سے بھی شواہد ملتے ہیں, اسی وقت اس کی جو ممبرشپ ہے کینسل کر دی جائے گی, خواہ وہ صوبائی ممبر ہو یا اسمبلی کا ممبر ہو, قومی اسمبلی کا ممبر ہو. لیکن وہ نہیں کیا گیا تو مطلب یہ ہے کہ پولیس جو فوج ہے اس کا کام پولیس مین کا تو نہیں ہے کہ وہاں کھڑی ہو جائے تو کہے جی کہ ہم نے آپ کو نہیں آنے دینا, آپ تو چور ہیں. یہ کس طرح ہوا کہ آپ دو چور ہیں, لیکن عمران خان جو ہے نا وہ 4,500 کنال کے گھر میں رہتا ہے, وہ بالکل صحیح ہے. وہ تو بہت ایماندار ہے, 4,500 کنال میں گھر میں رہتا ہے, وہ ایماندار ہے, لیکن وہ باقی سارے چور ہیں. اس لیے عمران خان آئے گا. جب عمران خان نہ کسی کی سنتا ہے نہ کسی کے بنا کر رکھتا ہے کسی کے ساتھ, وہ اپنی مرضی جو مرضی آئے وہ دبانا, اس پہ پیچھے پڑ جاتا ہے اور چھوڑتے نہیں ہے. مجھے اس وقت بات شروع ہوئی جب میں نے ایک بندہ جو اس کی سوشل میڈیا کا ٹیم کا بندہ تھا, جو ان کے ساتھ ہر مہینے میں ایک دفعہ ملاقات ہوتی تھی اس کی, میری اس سے سوشل میڈیا کے ذریعے ہی بات ہو گئی. تو وہ کہنے لگا یار میں آپ سچی آپ کو بتا دوں, ایک تو عمران خان نے اس کو مہنگائی وغیرہ جو آپ کہتے رہتے ہیں نا, وہ مہنگائی کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاتے ہیں کہ مہنگائی کا جو تیل آگے ہو گیا تھا پیچھے ہو گیا, وہ جو شروع ہو گیا نا بندہ, یعنی کہ 1 مہینے 2 مہینے میں شہباز شریف نے پورے ملک کو کنگال کر دیا ہے, مہنگائی کر دی ہے. عمران خان 4 سال رہا ہے تو اس نے کچھ نہیں کیا. وہ کہتا ہے کہ یہ عمران خان ہے نا, یہ بات کسی کی سنتا نہیں ہے, کیونکہ اس کو تو وہ کہتا ہے یہ بندہ, سچی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا ٹیم کا بندہ, وہ کہتا ہے عمران خان کو جیمز بانڈ فلموں میں کام کرنا چاہیے تھا. وہ خود کہتا ہے, وہ کہتا ہے میں سچی بات ہے بھائی, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں اس کی سوشل میڈیا ٹیم کا ممبر ہوں. جب بھی عمران خان کسی کی سنتا نہیں ہے, کسی کی بندے کی نہیں سنتا. وہ کہتا ہے وہ اکڑا ہوا بندہ سوچوں پہ جاتا ہے, پڑ جاتا ہے کہ یار یہ بندہ کر کیا رہا ہے. وہ نہ کسی کو سنتا ہے, جس طرح وہ چل پڑتا ہے. وہ کہتا ہے 2-3 باتیں اس کی اس میں وہ کہتا ہے جس طرح سنتا ہے جس کی وہ اندر ڈال لیتا ہے یہاں پر کچے قانون والا. وہ کہتا ہے اس کے سارے ساتھی, یہ لفظ ہے اس کے, فواد چودھری, پرویز خٹک, اسد عمر اور شاہ محمود قریشی, وہ 4 بندے ہیں. وہ کہتا ہے ایک بندہ بھی اس کے ساتھ نہیں ہے. وہ اس طرح اس سے تنگ آ چکے ہیں کہ وہ اب ان کو رائے وہ سوچتے ہیں ہم جائیں کدھر اب, یعنی کہ وہ اس کے ساتھ اس قدر اسٹیبلش ہو چکے ہیں کہ اب وہ اس کو چھوڑ کر کہیں اور جا بھی نہیں سکتے. یعنی کہ اگر کسی اور جگہ جائیں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم اس بندے کے ساتھ کیا کرتے رہے. یعنی کہ یہ دوستو پاکستان آرمی نے بچانا ہے, ان لیڈروں نے پیسے کھا کر آگے پیچھے بھاگ جانا ہے. پاکستان آرمی پیسے کھائے گی, اپنا خون دے گی, اپنا سینہ سامنے کرے گی. یہ ان کے کو پکڑ کر لے جاتے ہیں نا, عمران خان کو تو اور بشرا بی بی کو پکڑ کر دونوں کو لے جاتے ہیں بارڈر پہ. ان کا امتحان پہلے لیتے ہیں, پھر شہباز شریف, حمزہ شہباز, مریم نواز, زرداری اور بلاول بھٹو, ان کو بھی پکڑ کر پھر لے کر جائیں گے. پہلے عمران خان کی دلیری دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا ہے, اس کو چھوڑ کا کتنا لگتا ہے. اگر یہ بندہ صحیح سلامت ٹھیک آ گیا, ہارٹ اٹیک اس کو نہیں ہوا, تو پھر اس کو جنرل بھی بنا دیں گے. اس کو جنرل بنا دیں, اس کا نام ایسے ہی لکھ دیں گے کہ یہ جنرل عمران خان نیازی ہے. نیازی نہیں ہے وہ, لیکن یہ ہے کہ اس کو ہمیں پتہ چلا کہ یہ دلیر کتنا سا, یہ باتیں کرتا رہتا ہے. اس نے ملک کتنا سا بچانا ہے, غلامی سے نکالنا ہے, کس طرح پیسے کھا کر ان کے امریکن سے ان کے پیسے کھانے ہیں, تو ان کی نکلنا ہے غلامی سے. بالکل نکلنا چاہیے. ہر بندے کا حق ہے کہ وہ غلامانہ زندگی نہ گزارے. آزادانہ سوچ, خودداری سے جینا بڑی بات ہے, لیکن اس کے لیے یہاں پیسے ہونے چاہیے ادھر, وہ بھی اپنے کمائے ہوئے. اگر آپ کے پاس اپنے کمائے ہوئے یہاں پیسے ہیں, آپ جس طرح چاہیں زندگی گزار سکتے ہیں. اگر آپ کے پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ کو غلام رہنا پڑے گا. آپ چاہیں نہ چاہیں, آپ کی مرضی, آپ جو کچھ مرضی ہے سوچیں, آپ نے غلامی رہنا ہے. اس لیے دوستو, اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہو, یہ پاکستان آرمی کے خلاف مہم چلانا ہی بند کرو. یہ عمران خان کی باتیں نہ سنو. یہ دماغ یہ ابھی میرا خیال ہے 70 سال کا ہو گیا ہے, ابھی 2-4 سال ہی رہ گئے ہیں, پاگل ہونے والا ہے یہ بندہ. یعنی کہ مجھے پکا پتہ چل گیا ہے کہ یہ بندے نے پاگل ہونا ہے.
اگر یہ پاگل ہو گیا نہ، پھر آپ بنی گالا کے آگے پیچھے اس کو چڈی میں دیکھیں گے، آپ اس کو گھومتے، میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو چڈی میں، چڈی بھی پھٹی ہوگی۔ یہ بنی گالا کے آگے پیچھے جو اس کے جو 4,500 کنال کی جو اس کی زمین ہے نا، اس کے آگے پیچھے گیٹ کے باہر لگے آپ کو نہ نظر آئے گا۔ سچی بات یہ ہے، اس کی باتیں نہ سنیے، یعنی کہ ایک جنونی پاگل بونگیاں مارنے والے کی باتیں کون سنتا ہے؟ اپنی جو فوج ہے اس پر گالیاں اس کو نہ دیجیے، اپنی فوج کا ساتھ دیجیے۔ آپ کی فوج نے آپ کو بچانا ہے، آپ کے ملک کو بچانا ہے۔ یہ جو سیاسی لیڈر ہیں نا، یہ پیسے کھا کر بھاگنے والے ہیں، سینہ آگے کرنے والے نہیں ہیں فوج کی طرح۔